بونجور، مرحبا بكم في القناة ديالكم فرونسي افيك فاتحة. مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا، ما ينساوش يثبتوا المشاركة ديالهم ويفعلوا الجرس ويديروا جيم، وفي التعاليق كتبوا اي حاجة ما فهمتوهاش. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لأكبر عدد ممكن، ويوصل حتى للناس اللي محتاجين يعرفوا هاد الدروس هادو. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire, l'expression de la cause. L'expression de la cause ou bien la subordonnée circonstancielle de cause. La subordonnée circonstancielle de cause. الكلام ديال الإعدادي وديال الثانوي محتاجين يحفظوا هذا الاسم هذا أو هذه التسمية لا سيبوردوني سيركونستانسيال، بحيث غادي يسمعوها بزاف. لا سيبوردوني سيركونستانسيال. aujourd'hui الدرس اللي عندنا سميتو لا سيبوردوني سيركونستانسيال دو كوز. قبل ما نبدا الدرس محتاجين نعرفوا كيس كون سيبوردوني. اشنو هو une subordonnée؟ Une subordonnée est une phrase qui donne plus d'explications à la phrase principale. Donc la subordonnée كتجي باش توضح لنا la phrase principale. تجي باش تشرح la phrase principale. Et les deux phrases forment une phrase complexe. La phrase subordonnée ou la phrase principale forment une phrase complexe كيعطيونا بجوج. هاد لي دو فراز كيعطيونا اون فراز كومبلكس، c'est-à-dire جملة مركبة. جملة مركبة. منين مركبة؟ مركبة من لا سيبوردوني من لا برينسيبال بلس ليكسبرسيون بيان سور. هادي هي اون سيبوردوني، هادي هي اون سيبوردوني. سيبوردوني كنزيدوها على لا فراز برينسيبال باش تعطينا واحد لا سيبوردوني سيركونستانسيال ديال شي حاجة. Combien, alors, quelles sont les subordonnées qu'on peut avoir? On peut avoir une subordonnée circonstancielle de temps, de zaman. On peut avoir une subordonnée circonstancielle de conséquence, ديال النتيجة. On peut avoir une subordonnée circonstancielle de but, ديال الهدف. On peut avoir une subordonnée circonstancielle de cause, هو الدرس ديال اليوم، السبب. On peut avoir une subordonnée circonstancielle de comparaison, المقارنة والتشابه. On peut avoir une subordonnée circonstancielle d'opposition, d'opposition معارضة أو تناقض. On peut avoir une subordonnée circonstancielle de condition, شرط. Regardez, هاد les expressions كل subordonnée اللي عندها les expressions ديالها. كل subordonnée عندهم les expressions. Donc aujourd'hui on va voir. Alors la subordonnée circonstancielle de cause est employée pour établir une relation de cause à effet entre la phrase principale et la phrase subordonnée. Donc la subordonnée de cause جات باش تربط لنا، دير واحد الرابط ما بين لا phrase principale وتبين لنا de cause. هذاك الرابط يكون de cause à effet. شنو هو de cause à effet؟ cause سبب، effet نتيجة. عندنا واحد النتيجة، شنو هو السبب ديالها؟ هذا pour établir une relation de cause à effet. C'est-à-dire la subordonnée doit expliquer pourquoi on a une certaine conséquence. la subordonnée غادي تشرح لنا علاش عندنا واحد la conséquence في la phrase principale. Je pense que l'idée est claire. Donc la subordonnée de cause va expliquer la principale. Alors pour faire une subordonnée circonstancielle de cause, on a besoin des expressions. بزاف ديال التعابير يمكننا نوظفوهم، ولكن كل وحده كيفاش كنوظفوها. جينيرالمون الناس تقريبا كاملين كيديروا carré parce que. Alors carré parce que se place toujours au milieu de la phrase. عمرنا ما كنلقاوهم في الاول د لا phrase، دائما au milieu de la phrase. اذا هنا الشيما نقدر نعطيكم الشيما، الشكل ديال لا phrase. غادي نبداو بلا phrase de conséquence
la phrase principale, الجملة الرئيسية، وندير كار ولا باسكو، ونجيب حداها لا فراز اللي فيها لا فراز سيبوردوني اللي فيها لا كوز اللي فيها السبب. باغ اكزومبل غادي نشرح بمثال، جو نو بو با فونير افيك توا، ما نقدرش نجي معاك، جو سويز اوكوبي. Je ne peux pas venir avec toi. هذه phrase هادو بجوجهم دي فراز انديبوندونت. دابا هما دي فراز انديبوندونت، ولكن غادي نجمع ما بيناتهم باش يعطوني فراز كومبلكس، جمله مركبه. اذا باش ندير اون سيبوردوني سيركونسونسيال دو كوز غادي نبدا بلا فراز اللي فيها النتيجه. Je ne peux pas venir avec toi. ونزيد عليها car ولا parce que، car او parce que، ونعطيها ونزيد عليها je suis occupé. Voilà, je ne peux pas venir avec toi car je suis occupé. Comme je peux employer comme, puisque, du moment que, vu que, étant donné que. Là, les expressions, elles se placent toujours, ou bien généralement, elles se placent au début de la phrase. هادو كنبداو بهم la phrase من الأحسن. ماشي بحال car ou parce que. Donc, الشكل ديالها، إذا غادي ندير l'expression ديال comme, puisque, du moment que, vu que, étant donné que، وحدة فيهم، غنحطها في la phrase، نحطها هي الأولى. وحدها لا فراز اللي فيها لا كوز اللي فيها السبب، وعاد نجيب لا فراز اللي فيها لا كونسيكونس. اذا غتعطيني باغ اكزومبل لي دو فراز انديبوندونت شنو هما؟ الجوج جمل مستقلين، إلي توجور ابسون، دائما غايب، إل نو ريوسي با، ما كينجحش. هادو بجوج الجمل مستقلين. باش يعطيونا هاد الجوج جمل يعطيونا اون فراز كومبلكس ou bien une subordonnée circonstancielle de cause, et je commence par une expression là, comme la puisque ou les haja. Donc je vais commencer par l'expression et then غادي ندير مثلا comme. Comme il est toujours absent, il ne réussit pas. Je peux remplacer comme par puisque. Puisqu'il est toujours absent, il ne réussit pas. Du moment qu'il est toujours absent, il ne réussit pas. Vu qu'il est toujours absent, il ne réussit pas, étant donné qu'il est toujours absent et ne réussit pas. Voilà, les expressions كنحطوهم au début de la phrase وكنزيد عليهم la phrase de cause وعاد la phrase de conséquence. كملاحظة كوم غتلقاوها ديال التشابه ولا المقارنة وكتكون في الوسط، اما هذه راه كتكون ديال لا كوز كتكون في الاول ديال الكلام. دونك جو ريبيت كوم il est toujours absent، الا ترجمتها بما انه دائما غايب، il ne réussit pas، ما كينجحش. Je vais voir d'autres expressions sous prétexte que. Sous prétexte que, c'est une expression qui montre que la cause est fausse. هاد sous prétexte كتبين بأن السبب اللي جبناه هو سبب واهي كاذب، غير كنكذبوا به، غير كنعلو به. Je donne un exemple. Fatima n'est pas venue à son travail. Elle prétend qu'elle est malade. Alors, je pose une question. Est-ce que Fatima est vraiment malade? Non. Elle n'est pas malade. Parce qu'on a, elle prétend. تدعي بأنها مريضة. Donc la phrase va تكون عندي Fatima n'est pas venue à son travail sous prétexte qu'elle est malade. Fatima n'est pas venue à son travail sous prétexte qu'elle est malade. أي واحد غادي يعلل بشي علة اللي ما كايناش، دونك يمكن يوظف هاد sous prétexte que. Fatima n'est pas venue à son travail sous prétexte qu'elle est malade. Alors, je répète, sous prétexte que, c'est une expression qui montre que la cause est fausse. La cause n'est pas réelle. La cause n'est pas juste. On va voir d'autres expressions pour exprimer la cause. À force de. À force de. C'est une expression qui montre que la répétition d'une action، تكرار ديال واحد الحركة عطانا واحد النتيجة معينة. La répétition d'une action donne une certaine conséquence. هذه نقدر نديرها في الأول، نقدر نديرها في الوسط، ماشي مشكل. عندي واحد المثال بالفرنسية. À force de forger on devient forgeron. الحداد هو الفورجورون، فورجورون. الحداد ماشي من النهار الاول غيصبح يدير لنا النافذات ويدير لنا هادي ويدير لنا هادي، نو.
كيتعذب نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث. دونك افورس دو فورجي اون دوفيان فورجون. دونك الحركه هي فورجي، كنديرها اليوم وغدا اليوم وغدا عاد كنولي فورجورون. Ou bien, un autre exemple, à force de s'entraîner, le corps devient souple. قبل ما نبداو الرياضة الذات ديالنا لو كور ديالنا كيكون شوية قاصح، لكن ندربو اليوم غدا دونك فوالا دونك الحركة كتكرر. à force de s'entraîner le corps devient souple. بكثرة ما كندربو لو كور devient souple، كيتحل معنا لو كور ديالنا وكيولي كيطاوعنا في الحركه ماشي بحال في الاول. دونك à force de exprime que l'action se répète. D'autres expressions. On peut exprimer la subordonnée circonstancielle de cause par une préposition plus non. Les prépositions هما à ou de ou par ou pour etc. هادو الشرط ديالهم pour exprimer la subordonnée circonstancielle de cause خصني يكون عندي la préposition ندير ou le nom ديالها. Par exemple, je donne un exemple. Cette fille a vu du sang. Elle a commencé à trembler. هاد البنت شي بنيته ما كتقدرش تشوف الدم. Elle a vu du sang. Elle a commencé à trembler. هادو deux phrases indépendantes ولكن وحده فيهم la cause هي elle a vu du sang. غنشوف le mot important. الكلمة اللي عندي مهمة هي vu. elle a vu. نقلبها le nom ديالها. دونك كتعطيني لا فو. لا فو فهاد لا فراز عندنا à la vue du sang il a commencé à trembler. à la vue du sang il a commencé à trembler. ou bien il ne cesse de poser des questions دائما كيطرح اسئله. il est curieux. هو في حب الاستطلاع. غتعطيني لا فراز il ne cesse de poser des questions par curiosité. par curiosité. عندنا par ou le nom هو curiosité. On peut employer les subordonnées circonstancielles par un participe présent. لكن البارتيسيب بريزون ميمكنليش نوظفو كيف ما يعني اطور يا ترافير. غير بغيت الشرط الاساسي هو يكون عندي ان ميم سوجي. لو سوجي اللي كاين في لا فراز برينسيبال هو نفسه اللي كاين في لا فراز سيبوردوني. لو ميم سوجي باش يمكن لي ندير ان بارتيسيب بريزون. باش يمكن لي ندير بارتيسيب بريزون او شنو هو البارتيسيب بريزون؟ بارتيسيب بريزون ما كياخدش جو تو، كناخدو غير لو فيرب غير لو بارتيسيب ديال بروميير جروب كنديرو ا ان تي، دوزيام جروب اي دوز اس ا ان تي، و تروازيام جروب كل فيرب وشنو البارتيسيب بريزون غادي نشوفو من بعد. دونك on a un exemple ici. Cet homme a beaucoup d'argent, il achète ce qu'il veut. Cet homme هو il. عندنا لو ميم سوجي. a beaucoup d'argent عندنا لو فيرب avoir. اذا لو بارتيسيب بريزون هو ayant. وغادي نحيد داك cet homme حيت لو بارتيسيب بريزون كيكون امبيرسونيل ما عندوش لا بيرسون. دونك ayant beaucoup d'argent cet homme achète ce qu'il veut. ayant beaucoup d'argent cet homme achète ce qu'il veut. Je répète, pour le participe présent, on a un même sujet. Les deux phrases, la principale et la subordonnée, on a un même sujet. D'accord? La phrase, le participe présent, on dirait bla sujet. Quand on le participe présent, on comme le clair, ou le sujet qui est maintenant, la deuxième phrase. Ayant beaucoup d'argent, cet homme achète ce qu'il veut. Ayant, on voit le participe présent dit avoir. Ayant beaucoup d'argent, cet homme achète ce qu'il veut. Ayant beaucoup d'argent, cet homme achète ce qu'il veut. Autre chose, le participe passé. Un participe passé, باش كيتكون un participe passé, هو l'auxiliaire être ou avoir au participe présent plus le participe passé ديال le verbe. ونفس الشرط عنده مع البارتيسيب بريزون c'est-à-dire خصنا يكون عندنا un même sujet dans les deux phrases. Pour employer une subordonnée circonstancielle de cause. Je donne un exemple. Il a bien réfléchi. Il a bien réfléchi. هذا le verbe réfléchir مصرف في le passé composé. Il a répondu juste. Il a répondu, mettez un accent sur E.
Il a répondu juste. Donc, il a bien réfléchi. هذا هو le verbe réfléchir مصرف مع l'auxiliaire avoir. إذن غادي نديرو أيون. عندي le verbe مصرف مع l'auxiliaire être غادي نديرو étant. وغادي ندير الparticipation اللي عندي تما. Ayant bien réfléchi, il a répondu juste. Ayant bien réfléchi, il a répondu juste. Donc, درت ayant حيت عندنا il a bien réfléchi. هذاك l'auxiliaire avoir. مرة واحدة أخرى غادي نشوفوا البارتيسيب بريزون والبارتيسيب باسي كيفاش كنديرو، كيفاش كنوظفوهم أو شنو هو لا فورم ديالهم. Donc, ayant bien réfléchi, il a répondu juste. Voilà. Grâce à, c'est une expression qu'on a déjà vue, elle exprime une bonne cause. La phrase subordonnée, on a grâce à, un nom, il est toujours suivi d'un nom, elle exprime une bonne cause. واحد السبب عندنا كيكون زوين. Par exemple, cet élève réussit toujours et il est sérieux. Et il est sérieux. Donc, grâce à son sérieux, il réussit toujours. À cause de, c'est une expression qui montre que la cause est mauvaise. Cette femme est méchante. Il n'a pas beaucoup d'amis. Cette femme n'a pas beaucoup d'amis à cause de sa méchanceté. À cause de sa méchanceté. Cette femme n'a pas beaucoup d'amis à cause de sa méchanceté. Donc, à cause de ou grâce à, ils sont toujours suivis d'un nom. وشكرا على انتباهكم. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.